Iran se zainteresovao za bespilotne letelice ili dronove 80. godina 20. veka tokom Iransko-Iračkog rata od 1980. do 1988. godine. U posleratnom periodu otpočela je masovna proizvodnja, a značajan napredak u proizvodnji dronova je između ostalog ostvaren i zahvaljujući saradnji sa Kinom. Do danas je u Iranu proizvedeno oko 40 modela različitih dronova. Prva linija iranskih dronova bile su letelice Ababil, koje su predstavljale najjednostavnije uređaje, leteću municiju. One su zajedno sa nešto kasnije proizvedenim izviđačkim bespilotnim letelicama uspešno korišćene na frontu. U posleratnom periodu u Teheranu je bilo odlučeno da se napori usmere na stvaranje i razvoj bespilotnih vazduhoplovnih sistema. U sastavu iranske vazduhoplovne industrije osnovano je nekoliko naučno-tehničkih organizacija, veliki broj fabrika za izgradnju i popravku aviona, kao i veliki broj povezanih preduzeća koja proizvode različite komponente. Praktično sva preduzeća u toj oblasti pod upravom korpusa Islamske revolucionarne garde u određenoj meri bavila su se procesima razvoja i proizvodnje bespilotnih letelica. Početak masovne proizvodnje. Iran je otpočeo masovnu proizvodnju dronova koji bi mogli da nadoknade nedovoljno visok potencijal iranskog vazduhoplovstva, što je između ostalog posledica nemogućnosti izgradnje pravih borbenih aviona. Značajan napredak je postignut prilikom pripreme i proizvodnje čitavog spektra bespilotnih letelica svih glavnih tipova, od lakih taktičkih izviđačkih letelica do teških izviđačko-jurišnih sistema, kako nosača vođenih bombi i projektila kratkog dometa, tako i takozvanih dronova kamikaza. Takav napredak se zasniva na nekoliko glavnih osnova: naučno-tehničkoj saradnji, pre svega sa Kinom, korišćenju tehnologija i komponenti za sopstvenu proizvodnju dobijenih zvanično, poluzvanično ili nezvanično, dobijanju realnih uzoraka američkih i izraelskih dronova u cilju detaljnog proučavanja i moguće kopiranja. Do danas je u Iranu proizvedeno oko 40 modela različitih dronova. Glavne linije iranskih bespilotnih letelica su Ababel, Kaman, Kian, Mohajer i Shahed. Prema mišljenju stručnjaka, najefikasniji i najmoćniji iranski dronovi potiču iz linija Shahed, Mohajer i Kaman, Kian. Shahed 129 smatra se jednim od najsposobnijih dronova u iranskoj službi. Vizuelno veoma podsjeća na američki RQ-1 MK-1 Predator. Prvi let je imao u proleće 2012. godine. Namena, izviđanje i vazdušni napadi na ciljeve. Trajanje leta 24 časa. Domet 1700 km. Borbena snaga 4 projektila sa DID 345 MKG. Karakteristike: ovaj dron je pravi klipni avion sa rasponom krila od 16 metara i kopija je izraelske bespilotne letelice Hermes 450, koja se srušila u Iranu. Prema drugim izvorima radi se o kopiji američkog drona Predator i kineskog Wing Lunga 2. Shahed 136, najefikasniji iranski dron kamikaza, premijerno predstavljen 2020. godine. Namena, vazdušni napadi na ciljeve, brzina oko 180 km na čas, trajanje leta 10 do 12 časova, domet 2000 km, ali prema mišljenju američkih stručnjaka, njegov stvarni domet iznosi nekoliko stotina kilometara, borbena snaga 40 do 50 kg eksploziva. Shahed 149 Gaza, probni let u aprilu 2022. godine, namena, izviđanje i vazdušni napadi na ciljeve, brzina oko 350 km na čas, trajanje leta 35 časova, domet 2000 km, borbena snaga 13 bombi i 500 kg elektronske opreme. Karakteristike: raspon krila 21 metar, turbomlazni motor. Shahed 171 Simorg. Namena, izviđanje i izviđanje s mogućnošću vazdušnog napada na ciljeve, brzina oko 460 km na sat, trajanje leta 10 časova, domet 2000 km, nosivost nepoznata, borbena snaga, elektronska oprema, moguće i bojeva municija. Karakteristike: trup je leteće krilo, ima savremene stealth tehnologije, koristi se mlazni motor. Kopija je američke bespilotne letelice RQ-170 u punoj veličini, koju je Iran zaplenio 2011. godine. Ovo je jedna od dve iranske bespilotne letelice na bazi RQ-170, uporedo sa Shahed 191.
Prema mišljenju stručnjaka, efikasnost i mogućnosti Shahed 171 Simorgh su znatno manje nego kod RQ-170. Shahed 191 Saegeh 2. Model je aktivno korišćen u Siriji, neka vrsta umanjene kopije američkog RQ-170. Shahed 191 testiran je u oktobru 2016. godine. Namena, izviđanje, kontrola i vazdušni napadi na ciljeve, mogućnost nosivosti visokoprecizne municije, trajanje leta 4,5 sata, domet 450 km, borbena snaga 2 projektila sa DID-1, nosivosti 50 kg. Kaman 22, prva širokotrupna bespilotna letelica u Iranu, može da nosi sve vrste municije. Testirana je 24. februara 2021. godine. Namena, izviđanje i vazdušni napadi na ciljeve, trajanje leta 24 časa, domet 3000 km, borbena snaga 300 kg eksploziva i specijalne opreme. Karakteristike. Kaman 22 je napravljen prema američkoj tehnologiji. Stvoren je prema modelu američkog drona MQ-1 Predator koristeći funkcije naprednijeg MQ-9 Reaper. Pored toga, dron Kaman 22 podsjeća na kineski dron CH-5. Kian 2 ili Arash 2, težak dron kamikaza predviđen za uništavanje kritičnih infrastrukturnih objekata i radara i sistema protivvazdušne odbrane, koji ih pokrivaju na velikom dometu od oko 1000 do 2000 km. Glavni cilj drona je nanošenje strateških udara na gradsku infrastrukturu. Namena, vazdušni napadi na ciljeve, trajanje leta nepoznato, domet 1000 do 2000 km. Borbena snaga 260 kg eksploziva. Karakteristike: Kian 2 je opremljen mlaznim motorom, Arash 2 klipnim motorom sa elisom. Mohadžir 6 Quds. Dron ima pravougaolni trup i trokraku elisu. Testiran je u prvoj polovini 2017. godine. Namena, izviđanje i vazdušni napadi na ciljeve. Trajanje leta 12 časova. Domet 200 km. Borbena snaga do 4 precizno navođene municije, nosivosti 100 kg. Može uključivati vođene projektile Almas ili bombe QAM. Karakteristike: služi kao odlična dopuna većim dronovima Shahed 129. Tako je Iran poslednjih decenija ostvario značajne uspehe u oblasti bespilotnih letelica. Koristeći različite načine i mogućnosti, ne uvek legalne, uspeo je da izgradi industriju koja redovno priprema i proizvodi nove modele bespilotnih letelica. Prema svemu sudeći, trenutne tendencije će se nastaviti i u budućnosti. Prethodno, američki State Department je saopštio da su Sjedinjene Američke Države spremne da uvedu sankcije kako bi sprečile da se Rusiji isporuče iranski dronovi, koji se navodno koriste u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. S druge strane, agencija Bloomberg je objavila da Evropska unija može da uvede sankcije protiv 3 iranska generala i kompanije koja proizvodi dronove kamikaze Shahed. Rusija i Iran negiraju korišćenje iranskih dronova u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.